हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो में डिस्कसन करबा ओटीटी एग्जाम 2026 ओडिया पेडागोजी एक इंपोर्टेंट क्लास जो थी कि आपण मान ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा ओटीटी आप एग्जाम देते जी भी आपण मान ओटीटी एग्जाम हो 2012 रु 2025 जाए सब क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे। एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो निश्चित भाव में आपण मान क्लास पूरा 10 मार्क निश्चित भाव में आसो। तो चलतु डेरी नक आज भिडियोटी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न देती सृजनात्मक लिखन पर निम्नोक्त प्रस्तावित कार्य मध्यरु केउटी भिन्न। तो चित्र देखी गप लिखा, चित्र देखी गप लिखिले ये आमर सृजनात्मक विकास घटब, यहाँ ठीक अच्छे। केतोटी असंपर्कित शब्द मानक नहीं अनुच्छेद लिखा सेटा भी आमर सृजनात्मक लिखन हो पार। कौन से एक नाम को लेकिन आम गल्प कि कविता लिखा सबुति आमर सृजनात्मक लिखन हो पार। किंतु अनुच्छेदटी पढ़ी संक्षेप में गोटे बा दुईटी प्रश्न उत्तर देवा यहाँ हम नहीं। ताले बी ऑप्शन राइट हम ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती लिखन दक्षता विकास पई निम्नोक्त मध्यरु केउटी को शिक्षार्थी मानक पई प्राथमिकता देवा उचित। तो लिखन दक्षतार विकास करने हेले प्रथमे कहा पर बेसी गुरुत्व देवा उचित? वर्णा शुद्धि को गुरुत्व देवा उचित ना वाक्यर शुद्धता पर गुरुत्व देवा उचित ना व्याकरणगत दोष त्रुटि को सुधारिबा ना भावर स्वच्छल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानक साहाय्य करबा। तो कहा पर गुरुत्व देवा उचित? देखो जदि आम प्राथमिक उपर वर्णा शुद्धि उपर गुरुत्व देवा ये लिखन दक्षता विकास हेनी कि शुद्धता पर रही। जदि आम कौन करवा ना भावर स्वच्छल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य मध्य समन्वय रक्षा कर लिखा तो यहाँ शिक्षार्थी मानक साहाय्य कर यहाँ गुरुत्व देवा उचित। डी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द लिखि वाक्य व्यवहार कर। तो ये मिस्टेक अच्छी। तो सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द लिखि वाक्य व्यवहार करवा यहाँ क्यों प्रकार प्रश्न आसब? एठी देखंतु कौन सी प्रकार आम सज्जीकरण करूना। तो सबू विभिन्न ऑर्डर एपट सेपट कर देथिबा आम ये सज्जीकरण लिखा यहाँ आसब। सत्य सत्य प्रश्न एटा ठीक भूल प्रश्न पचारिनी। निर्दिष्ट उत्तर भी नहीं, सूर्यंकर अनेक प्रतिशब्द अच्छी ता भीतर आम 3टा उत्तर लिखा यहाँ कौन हम ना संक्षिप्त उत्तरमूलक। सी ऑप्शन ये राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारा मूल्यांकन केते प्रकार? तो 2 प्रकार। गोटे गठनमूलक मूल्यांकन गोटे सामग्रिक मूल्यांकन। तो 2 प्रकार हम। ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी विद्यालय रे प्राचीर पत्र प्रकाश कराइबा द्वारा विद्यार्थी मानकर कौन हम? विद्यालय रे प्राचीर पत्र प्रकाश कराइबा द्वारा विद्यार्थी मानकर कौन हम? लिखन दक्षता वृद्धि पाइब ना वर्णा शुद्धि दूरीभूत हेब ना सृजनात्मक दिगटी विकसित हेब ना विद्यार्थी माने विद्यानुरागी हेबे। तो कौन आसब सठिक उत्तर? जो आमर वाल मैगजीन प्रकाश करने द्वारा कौन बेनिफिट हो ना पिला मानकर कौन हो ना सृजनात्मक दिगटी विकसित हो। सी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती मूल्यांकन क्षेत्र में पर्यवेक्षणटी निम्नोक्त क्यों धारार अंतर्गत? मूल्यांकन क्षेत्र में पर्यवेक्षणटी क्यों धारार अंतर्गत? लिखित, साक्षात्कार ना मौखिक ना कौन सी नुहे? जो पर्यवेक्षण करवा पर्यवेक्षणटा आमर कौन जीव? लिखित, साक्षात्कार, मौखिक ना कौन सी नुहे? तो राइट आंसर कौन आसब? तो मौखिक हम ये राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती केउटी सामग्रिक मूल्यांकन नुहे? सामग्रिक मूल्यांकन केउटा नुहे? समेटिव इभालुएसन केउटा नुहे बोली पचारछि। देखंतु ज्ञानात्मक उद्देश्य रही रही आम अभिव्यक्तमूलक उद्देश्य बोधात्मक उद्देश्य रु प्रवीणता परीक्षण जोटा आम रही प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ रही। डी ऑप्शन राइट हम।
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତ ଉପରୋକ୍ତ କବିତାର ପଂକ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଏଇ ପଂକ୍ତିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତ ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। OTIT ପେପର 2ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଲେଖକରେ ଆସୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମାଟିପଟାଳ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା ଥିବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଥିବ, ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଫଳନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ, ନା ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସ୍ମରଣକୁ ଆଣିବେ? ତ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ନା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସ୍ମରଣକୁ ଆଣିବେ। ତ ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଫଳନ, ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣର ପ୍ରତିଫଳନ, ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଫଳନ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇଟା ହେବନି, ତାହେଲେ ସି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମର ଯାଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବନି। ତାହେଲେ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଶିଶୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶିଖେ? ତ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବ, ଆଗେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବ, ତାପରେ ଅନୁକରଣ ରହିବ, ଭାବ ଉପଲବ୍ଧି, ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ। ଏ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଣାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଣାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ବହି ଧରି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥକରଣ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରର ଉପନୀତ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ତ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଗଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିବା ଏଟା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ? ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ, ନା ଚିନ୍ତାମୂଳକ, ନା ବିବରଣୀମୂଳକ, ନା ସମାଲୋଚନାମୂଳକ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ବିବରଣୀମୂଳକ ଆସିବ ଏଟା। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କଥନ ଠାରୁ ଲିଖନ ଅଧିକ ଉପାଦେୟତା କାରଣ କ'ଣ? କଥନ ଠାରୁ ଲିଖନଟା ଆମର ହେଉଛି ଅଧିକ ଉପାଦେୟତା, ତାର କାରଣ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ଲିଖନଟା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହଁ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏଟା ଭୁଲ ହେବ। ତ ଏ ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଜଳର 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବନି। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ମେଳକ କରିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ। ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆସିବ ଆମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ।
तो यार निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न भी हेनी कहीं जलर अनेक प्रतिशब्द अच्छी 3टा प्रतिशब्द में लिखिक उत्तर लिखा तो यहाँ हूँ अभिव्यक्तमूलक प्रश्न ताले सी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे से तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नोक्त मध्यरु केउं स्थान रे विराम चिन्ह कमार व्यवहार करा जाए कमार व्यवहार केउं स्थान करा जिवो एठी आपण मानकर सठिक उत्तर कोन आसीबो वाक्य समाप्ति हेले तारी फुल स्टॉप चिन्ह रहबाटा भूल हबो प्रश्न गुड़िक वाक्य शेष रे भूल अछि तो समजातीय शब्द बा पद एक रु अधिक थिले सेमानक मध्यरे पार्थक्य दर्शाइबा पई आमे कमार व्यवहार करितांगे ताले ए ऑप्शन जो माने चूज करछंती ठीक अछि सेमानकर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि वीर सुरेंद्र साय प्रसंगटी शिक्षार्थी को पढ़ाइले केउं विशेष उद्देश्यटी साधित हबो तो राइट आंसर एठी कोन आसीबो वीर सुरेंद्र साय प्रसंगटी शिक्षार्थी को पढ़ाइले केउं विशेष उद्देश्यटी साधित हबो तो राइट आंसर ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हम वीर सुरेंद्र साईंकर अपूर्व देशप्रेम त्याग और वीरत्व संपर्क जानिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लिखन विकासर केउंठी सहायक नुहे चित्र आंकिबा और से विषय न लिखिबा एटी डायरेक्ट देखंतु देछि चित्र आंकिबा और से विषय न लिखिबा न लिखिबा दे देछि एटा तो भूल होबो ना तो नेक्स्ट ऑप्शन देछि छोट छोट प्रश्न उत्तर लिखिबा ठीक हम पशुपक्षी वृक्षलता आदि उपर कविता लिखा ये लिखा शब्दपुंज को नहीं गपटी लिखा सबुतिर हम किंतु ए ऑप्शन न लिखा दे देछि तो बेले बेले ये सिली क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए टिके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मातृभाषा शिक्षा पई केउं सोपान सर्वोत्तम आमर जो चारिटा दक्षता रही श्रवण कथन पठन लिखन यहाँ सबुठार हम बेस्ट ताले ये ए ऑप्शन राइट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि बोध ज्ञान दक्षतार विकास पई केउं कार्यटी अधिक आवश्यक बोध ज्ञान दक्षतार विकास पई केउं कार्यटी अधिक आवश्यक कथन लिखन व्याकरण ज्ञान ना पठन तो बोध शक्ति माने आमे बुझिबा पई हेले हमर सबुठार कोन अधिक आवश्यक पठे पठनर आवश्यकता अछि डी ऑप्शन राइट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउंटी व्याकरण शिक्षार प्रधान उद्देश्य तो व्याकरण शिक्षार प्रधान उद्देश्य कौन आसीबो तो भूल को संशोधन करबा एटा उद्देश्य रहइबोनी बा कविता प्रबंध लिखिबा भी उद्देश्य रहइबोनी कि मातृभाषा रे शब्द ज्ञान विकसित होबा रहइबोनी तो भाषा को श्रृंखलित मार्जित करबा तो डी ऑप्शन राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखि नाही केते दिनु खंडगिरी एई कविताटी पढ़ाइबा बेले केउं विशेष उद्देश्यटी साधित हम तो देखो देखी नहीं केते दिन खंडगिरी ये जो कविताटी पढ़ेबार कौन विशेष उद्देश्य साधित हम ना खंडगिरी इतिहास जानिबा सह अतीतर गौरव विषय में जानिबा तो सी ऑप्शन राइट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि चेमड़ार विपरीत शब्द कौन चेमड़ार विपरीत शब्द कौन आसीबो मस्का आसीबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि साहित्य पई किए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछन्ति तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले आपण मानकर होउचन्ति गोपीनाथ महांती तो बी ऑप्शन राइट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि प्रथम ओडिया प्रबंधर रचयिता किए प्रथम ओडिया प्रबंध रचयिता होउचन्ति हमर किए फकीरमोहन सेनापति ना रामशंकर राय ना गौरीशंकर राय ना राधानाथ राय तो सठिक उत्तर कौन हम आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउंटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर परिपंथी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर परिपंथी बोली पचाछि तो अलग परिपंथी माने देखंतु नेगेटिव थिबोटा अक्षर गुडी को निर्भुल कर लिखिबा एटा हस्ताक्षर लिखन रहइबो अक्षरर आकार समान रखिबा एटा रहइबो लिखनर गति क्रमशः वृद्धि करबा एटा रहइबो किंतु शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखिबा तो सी ऑप्शन एटी राइट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मौखिक धारा रे केउंटी शिक्षार्थीर सहायक हुए नहीं तो मौखिक प्रश्न द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन हम भाव विनिमय दक्षता विकास घटिबो ता सहित साक्षात्कार जनित भय दूर हम एवं भाव प्रकाश दक्षता अभिवृद्धि हम किंतु मौखिक परीक्षण द्वारा लिखन दक्षता अभिवृद्धि हेनी बी ऑप्शन राइट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउं उक्तिटी
ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ତ ଚାରିଟା ଉକ୍ତି ଦେଇଛି, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ? ତ এইটি ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏ ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆକାଶର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆକାଶର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, এইটা ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଆସିବ, ଏଇଟା ବୋଧାତ୍ମକ ହେବନି। କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ପକାଇ ଲେଖିବେ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହେବ। ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ, ଏଇଟା ହେବନି। ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? এইটা ହେଉଛି ଆମର ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାଟି କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କେଉଁଟି ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରହିବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ରହିବ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ ଏଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ। ତ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପଚାରିছে। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଦୃଷ୍ଟି ଲେଖନ, ମାନେ ଦେଖିକରି ଲେଖିବ। ତ ଏଠି ଏ ର ଅଛି, ସି ର ଅଛି, ତ ଦୃଷ୍ଟ ଲେଖନ ଆଗେ ଆସିବ, ଶ୍ରୁତ ଲେଖନ କଟିଯିବ, ମୁକ୍ତ ଲେଖନ ଆସିବନି, ତାପରେ ଆସିବ ଶ୍ରୁତ ଲେଖନ। ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ୍ଟା ରାଇଟ୍ ହେବ। ଆଗେ ଦୃଷ୍ଟ ଲେଖନ, ଶ୍ରୁତ ଲେଖନ, ତାପରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ଲେଖନ, 4 ଆସିବ ମୁକ୍ତ ଲେଖନ, 5 ହେବ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖନ। ତ ଏ ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା ଉଚ୍ଚ ପଠନ ନା ନୀରବ ପଠନ ନା ଦଳଗତ ପଠନ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିବ, ନୀରବ ପଠନ। ହେଲା, ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର କମ୍ କଥନ ଦକ୍ଷତା, ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିନପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। କେଉଁଟା ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏଇ ତିନିଟା ଦେଖାଯିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନା ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ନା ପାଠ ଯୋଜନା? କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପାଠ ଯୋଜନା। ତ ଡି ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପଢ଼ାଇଲେ ପଠନଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଆସିବ? ତ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷର ପଠନ ଆସିବନି, ଆଗେ ଆସିବ ଛବି ପଠନ। ଛବି ପଠନ ପରେ ଆସିବ ଅକ୍ଷର ପଠନ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଛବି ପଠନ, ତାପରେ ଆସିବ ଅକ୍ଷର ପଠନ, ତାପରେ ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଠନ, ଶେଷରେ ବହି ପଠନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛବି ପଠନ ପରେ ଶେଷଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଭୁଲ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ସେମିକୋଲନ୍ର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ହୁଏ? ଯେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ସେମିକୋଲନ୍ର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠାରେ ହେବ? ତ ସେମିକୋଲନ୍ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଚିଠା କରୁଛନ୍ତି, ସଉଦା ଚିଠାର ଏକ ଭାବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରହିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତ ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ? ତ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ?
तो घरर भाषा पर गुरुत्व देवा यहाँ राइट आंसर हम। तो घर भाषा पर गुरुत्व देले से जो भाषा समस्या अच्छी से दूर हो। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउटी वर्णाश्रुति निराकरण पई उपयोगी नुहे। वर्णाश्रुति निराकरण पई उपयोग नुहे। दृष्टि लेखन माने देखि कर लिखिले वर्णाश्रुति हो जिवठी। वर्णन खेल माध्यम रे हो। अभिधान व्यवहार कले मध्य वर्णाश्रुति हो जिवो किंतु निरपठन हेबनी। तो डी ऑप्शन राइट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउटी निरंतर मूल्यांकन सह संपर्कित। केउटी निरंतर मूल्यांकन सह संपर्कित। तो राइट आंसर हम ये आपर ऑप्शन नंबर डी धारावाहिक परीक्षा। डी ऑप्शन राइट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य हासिल पई केउटा एकांत अपरिहार्य। दक्ष शिक्षकों आवश्यकता अच्छी ता सहित आउ कौन रही ना व्यावहारिक व्याकरण औपचारिक शिक्षा शिक्षण सामग्री केउटा एकांत अपरिहार्य। तो गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य हासिल पई इंपोर्टेंट आप कौन ना औपचारिक शिक्षाटा भूल हम यहाँ हेनी सब इंपोर्टेंट आप कौन ना दक्ष शिक्षक। शिक्षक दक्ष शिक्षक रही गुणात्मक शिक्षार माने कौन भल आसब लक्ष्य साधन हो पार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जड़े शिक्षा साहित्य जड़े शिक्षार्थी हम जड़े शिक्षार्थी साहित्य 50 नंबर पर एक प्रश्न सेट प्रस्तुत करी षष्ठ श्रेणी परीक्षा कले तेना ये जड़े शिक्षक हम यहाँ भूल जड़े शिक्षक साहित्य 50 नंबर एक प्रश्न सेट प्रस्तुत करी षष्ठ श्रेणी परीक्षा कले से प्रश्न को सही शिक्षा वर्ष में विभिन्न समय परीक्षाकारी देखिले जे पिला मानकर लब्धांक प्राय तारतम्य देखा जाऊ नाही। यह सही प्रश्नर क्यों वैशिष्ट्य को सूचाऊँच विश्वसनीयता वैधता वस्तुनिष्ठता ना उपयोगिता। ताले एठी कौन सूचेब एठी विश्वसनीयता रहिब। तो बारंबार से गोटे प्रकार प्रश्न को वर्षर विभिन्न समय परीक्षा कर देखागला जे जो पिला मानकर जो स्कोर था भितर किसी तारतम्य रहुनी ताले विश्वसनीयता अच्छी। तो ए ऑप्शन एटी राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्नलिखित प्रणाली मानक मध्यरु केउटा सर्वोत्तम। तो सबुठारु बेस्ट पद्धति होउछि कोन ना उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत होबा। तो सी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए। जदि आपण मानक ये क्लास टी भल लगी तो निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे। तो आज क्लास टाइम डिस्कसन कले 2015 रु 2012 मसीहार OTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करवा बाकी जो आमर एग्जाम रही तो तापर डिस्कसन करवा। तो जो मन के चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।